हाय फ्रेंड जय श्री राम पुणी एक फ्रेश वीडियो आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। आपण मैंने केमती अच्छा आशा कर समस्त बहुत ही भल थे और समस्त गुड मॉर्निंग। देखो मुझे सकाल सकाल उठिकी मो रोषेबास सारिदेली आठी गाधेकी पड़े आसली पूरा रेडी हो गली। आज गोटे जगह को जीवार अच्छी से मुझे भी जाऊनी माने 1.5 वर्ष ना वर्षे पर आमर देखा हम। सो देखा हम एमती देखा पुणी आम ट्रिप बनईचु। सो आपण मैंने वीडियो को लास्ट टाइम देखिले ही जानीपर किए आसुँच। मुझे देखो पूरा गाधे पाधे रेडी हो गली। आउ सिंपल मोर तो किसी ये नहीं तो सिंपल से मुझे रेडी हो जाऊँगी। चलो आम रेडी हवा भितर से भी आसिक पहुँची जीवे। आपने वीडियो कंटिन्यू देखु आशा कर समस्त को बहुत ही भल लगे वीडियो आपने लास्ट टाइम देखु और लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को बिल्कुल भूलतुनि। देखा चलतु सी आसिले जाए फाइनाली गाई सी आसिक पहुँची गले। मुझे जाऊँगी पाखक आ सी तो रूम को आसबेनि बोली मना करदे। सो चलतु आउछ ना तुमको किए आणुछ बा कल बल कर सारे मत कल बल ये सांग मैंने वर्ष 1.5 वर्ष पर जाइए देखा देखिए गोटे बचन बढ़िया जगटा यहाँ कि कले बेस भल लगे हाँ यहीपटे उठे सांग मैंने जो मैंने भी एपटे देखिए नुआ जगन्नाथ सड़क देखिए आसुँच समस्ते तो ये जगह फोटो निहाती उठाऊे। अल्प बहुत आम फोटो उठे सारापर आगू को आसलु आगू आसला आमको रश्मिता वेट करथिला। सो चलतु देखु तार रिएक्शन भी केमिति ता सहित भी वर्षा पर देखा सिकल केमिति हम ओ ओ ओ प्रेम तो खाली झरी पड़ुची लाइट आसुनी लाइट आसुनी दीदी घर को गले ना तुम सिचुएशन जान देबो कौन छिला अच्छा खाए खराब लग आमे जाउछी तुम जाई थानु पुरी आसो बुल्ली की तू घर को सीए मो घर दई के आइला घरे पसिलानी एमिते बिला सीए मत लागे मो स्वामी को दे जाउ मो सते ऊपर माने एमिति घर पाखरे टिया पसिलानी फोन ब्लॉग ना आमे जाऊ चल जाऊ आरे में देखा तू तो को खंडिया करनी मोर आलू पियाज बाहरी गली प्रॉमिस करलु ए सोला आसीबो बोली मुगर क्रॉस कहूँ आसबी बोली ना आसीबी प्रॉमिस करे आसबी ना तू प्रॉमिस करे मॉर्निंग प्रॉमिस अरे लोकी सुनीता दी ना तू प्रॉमिस करे ना सुनीता दी तू प्रॉमिस करे अरे आसबी सत कहूँ आसबी है आसीबू मुझे जाकिरी मु तो एई छक को आसीबी अरे तते जतले मु जतले भी तते फोन करछी माने जहाँ भी मैं जिते भी यहीपर रूट जाऊँ माने कहलु ये आसू एपर रूट लोन फोन पड़े आम एपटे जाऊँ जिते थर तक मुझे फोन कर जाऊँ से पिलाटा को देखा करी न जाए जीवु कहीं जीवनी जीवन अच्छे जीव कौन जीव कहीं चल लोक मैंने खाली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चल हाँ टाटा टाटा कर दे टाटा आ थरे को कलो किछ भलो कलु न कोनटा भलो कलनी ओ पूरा हीरोइन ही आछी आ किनु गादेनी बंद करनु को ना बंद हां काइम ती उचू करूनु सळा गाड़ी रेडी बोले हां चलो टाटा भाई पॉइंट केते लेखा दियो 3टा हाँ
ପାଣି ଛୋଟ ଗୁଡ଼ା ବି 40 ଟଙ୍କା। ପାଣିରେ ତ ଭଉଣୀ କଷିକି ପରା ହବ ଆଉ ବଡ଼ ହେଲେ ପରା ହଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ୱେଟ୍ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଦେଇନି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୁନିତା ଦିଦିଙ୍କ ସାଙ୍ଗ, ତାହେଲେ ତ ଆମର ବି ସାଙ୍ଗ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମେ ପଇଡ଼ ପାଣି ମିଶିକି ପୁଣି ସେମ୍ ଆମେ ପଇଡ଼ ପାଣି ପିଉଛୁ ସେମିତି ଏକାଠି ହେଇକି। ସୋ ବହୁତ ହିଁ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଲାଗୁଛି। ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଖାଇଥିଲେ ହଁ ମନେ ଅଛି। ୟାର ଡବଲ ଧରୁନୁ, ୟାର ଡବଲ ନା ମିଠା ରହିବନି। ପାଣି ହଁ ପାଣି ଗୋଟେ ଦେଇଦିଅ ମୋତେ ଦେଇଦିଅ ସେଇଟା। ନହେଲେ ଦିଦି ଏ ଭିତର ବୋଟ କାଇଁ ବସୁଛୁ ସେ ସିଧାରେ ସୁନିତା ଦି ଯେବେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି ସେତେବେଳେ ଦେଖିବ ତୁମେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛ। ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମେ ଏମିତି ମିଶିକି ପଇଡ଼ ପାଣି ପୁଣି ଥରେ ପିଉଛୁ। ଆଉ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଆଗ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାରେ ତ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ। ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏମିତିରେ ତ ରିଲେ ନୁହଁ। ମସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ମାନେ ଏ ଭିୟୁଟା ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ମୋର ଏଇଟା ଅଛି, ମୁଁ ଖାଇପାରିବିନି ଏଇଟା ଅଛି। ସେଇଟା ବୋଧେ ଖାଲି ସୁନିତା ଦିଦିର ଭଲ ଆସିଲା ବଡ଼। ସେଇଟା ବି ନାହିଁ, ଯାହାହେଲେ ବି ଅଛି। ଏଇଟା ଖଣ୍ଡିଆ କର। ଖାଉନ ତୋଡ଼ଟା ସେଟା ମିଠା ଲାଗୁନି, ମିଠା ଲାଗୁନି କହିବି ପରେ ଖାଇସାର। ସୁନିତା ଦିଦିର ଖାଇବାଟା ବଢ଼ିଆ ହବ, ଖାଅ। ହଁ ଏଇଟା ହଉଛି ଖିଆ। ସେଇଟା ବଢ଼ିଆ ଦେଖ ଦେଖୁଛି ଶୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଗଛ ଗୁଡ଼ା। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁ। ସୁନିତା ଦିଦି ଖାଅ। ଏଇଟା ମିଠା ଲାଗୁଛି ହେଲେ କୋଉଟା ମିଠା ଲାଗୁଛି ପରା। ଖାଇଦିଦି ଏଇଟା ଖିଆ ନା ଆଉ। ପାଣି ସାଙ୍ଗମାନେ ପେଟ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା କରିକି ଆମେ ପୁଣି ବଢ଼ିଲୁ ଆଗକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସୁନିତା ଦିଦି ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କର ହେଲମେଟ୍। ସୋ ମୁଁ ପିନ୍ଧୁଛି। ସୋ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ହଉଛି ମତେ ହେଲମେଟ ହଉନି ଦେଖିଲ ନାଇଁ ଦେଖୁନ ଆଗୁଆଡ଼େ ଯୋଉ ଇଏ ଅଛି ଆମ କ୍ୟାମେରା ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି। କ୍ୟାମେରା ଦେଖିଲ ମୋର ପୁରା କାଟିଦେବା ପରେ ଆରେ ଲୋ କେତେ ସୁବିଧା ଦେଖିଲ ମାନେ ମୁଁ ଏଇଟା ପିନ୍ଧିବ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏଇଟା କେମିତି ପିନ୍ଧନ୍ତି କି ଜାଣି ପୁଅ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ମୁହଁଟା ବୋଧେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଥାଏ। ନାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି ପିନ୍ଧି ଦେଇଥିଲି କଷ୍ଟମଷ୍ଟ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଏମିତି ଆଗେଇ ଥିବୁ ଆଉ ଜଣେ ସ୍ପେଶାଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ସେଠି ଭେଟିବୁ। ସୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଯାଏଁ ସରିନି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ବେଶୀ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଉଥିବାରୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆଉ ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ କୁଆଡ଼େ ସେଇଟା ତ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଜାଣି ସାରିଲେଣି। ସେଠି ଯାଇକି ଦେଖା ହେବା। ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ନିହାତି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋତେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ବହୁତ ହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଗେ।